الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم هو تتمة لدروس mes apprentissages en français 6e année de l'enseignement primaire, la grammaire, la phrase impérative, page 138 صفحة 138. نتوكل على الله. ما معنى لا فراز امبيراتيف؟ يعني جملة تعجبية. ننتقل على بركة الله لنفهم ما معنى الجملة التعجبية. ابتداء من الفقرة الأولى j'observe et je découvre. Empruntez le passage pour piétons quand vous traversez. هنا فاش تنقول emprunter بحال تنقول استعيروا ممر رجلين، يعني خاصنا ناخدو ممر رجلين passage pour piétons إلا بغينا نقطعو الطريق. Emprunter. B. Respectons le code de la route. لنحترم قانون الطريق، يعني لنحترم قانون الطريق. C. Ne traversez pas quand le feu est vert. يعني ما تقطعش الطريق ملي الضوء خضر، ملي علامة أو إشارة المرور خضراء. D. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Tu risques de te faire écraser. يعني تيقول لك وقف أنك تلعب الكرة في الشارع. تخاطب بالتعرض للسحق. Tu risques de te faire écraser. يعني يقدر يسحقك شي سيارة أو شي دراجة نارية إلى غير ذلك. Je manipule et je réfléchis. Je manipule et je réfléchis. Observe ces phrases. Par quel signe de ponctuation se termine-t-elle? لاحظ هاد الجمل. اشنو هما لي بوان شنو هي علامة الترقيم باش تنتهي. بالنسبة ل A par un point final. بالنسبة ل B C et D par point d'exclamation. Je répète, observe ces phrases. Par quel point de ponctuation se termine-t-il? Et se termine par un point ou par un point d'exclamation. Les verbes en couleur sont-ils précédés d'un pronom؟ والسابقين بشي ضمير؟ هاد الكلمات اللي هما ملولين. Non, elles ne sont pas précédées. Non, elles ne sont. Les verbes, c'est-à-dire elles ne sont pas précédés d'un pronom. Trois. Quel pronom peux-tu mettre devant ces verbes? Maintenant, la première phrase A, on dirait vous. Deuxième, nous respectons, c'est-à-dire nous. 3. Vous traversez, c'est-à-dire vous ou c'est. 4. Arrête, tu. Quelle phrase exprime un ordre? D. Non, quelle phrase exprime un ordre? C'est D. لأنه fait arrête de jouer. Un ordre, c'est l'amr. C'est la phrase D. Quelle phrase exprime une interdiction? يعني المنع. أشنو الجملة اللي تعبر على المنع أو الحظر؟ هي C. C'est la phrase C. C'est D. 6. Quelle phrase exprime un conseil؟ هنا واحد النصيحة. emprunter respect. دوك هنا كلهما كاينة emprunter. تيقول لك أودي من الأحسن أنك تاخد ممر رجلي باش ما يطرى لك والو. وهنايا لنحافظ حتى هي نصيحة. Donc les phrases, les deux phrases sont les phrases A et B. Comment appelle-t-on ce type de phrase? هاد النوع من الجمل، يعني عندنا 4 الجمل. Ce sont des phrases. Les phrases. راه كيف ما la phrase impérative. Les phrases impératives.
8. Souligne la phrase qui ne commence pas par un pronom. Les pronoms عرفتهم je, tu, pronom personnel, je, tu. شكون اللي ما تتبداش هي. Mets ta ceinture de sécurité. ما تيكونش je mets les phrases impératives. Mets ta ceinture de sécurité. نمروا لمرحلة je retiens. La phrase impérative exprime un ordre ou un conseil. يعني الجملة التعجبية تتعبر على واحد الأمر أو لا واحد النصيحة. La forme négative, elle exprime une interdiction. في الشكل أو في الصيغة ديال صيغة زعما النفي elle exprime une interdiction تتعبر على واحد المنع. La phrase impérative est construite souvent autour d'un verbe à l'impératif. La phrase impérative الجملة التعجبية مكونة غالبا تتكون حول واحد الفعل impératif. La phrase impérative se termine par un point. إما un point ou par un point d'exclamation كما قلنا. إما بواحد النقطة كيف الجملة A أو لا بنقطة تعجب علامة تعجب. Exemple. Écoutons bien notre professeur. لنستمع جيدا أستاذنا. Un conseil نصيحة. Ne parlez pas pendant le cours. ما تتكلمش أثناء الدرس. Une interdiction النفي. Viens ici immédiatement. Un ordre. جي دروك حاليا. Je viens ici. أجي لهنا في بلاصة. Un ordre. أمر. دوزو صفحة 139. Souligne les phrases impératives. Est-ce que le code de la route concerne aussi les piétons? هذه علامات استفهام في الآخر يعني ماشي phrase impérative. Les voitures passent au feu vert. سميتو السيارات تيمروا في الضوء الأخضر. يعني هذه غير معلومة خبرية. Respecte l'agent de police qui règle la circulation. Respecte احترم. دونك هي هذه سي أو وحدة. يعني احترم رجل الشرطة اللي تينظم المرور. دي ne roule pas à gauche. ما تدورش على اليسار بمعنى حتى هو un ordre وبالتالي c'est une phrase exclamative. Non, une phrase impérative. Quel accident. هنا c'est une phrase exclamative يعني تعجبية. Attendons le signal pour passer. F. Attendons le signal pour passer. لننتظر اش لو سينيال هو الإشارة للمرور باش ندوزو. هنا كاين أمر وبالتالي c'est une phrase impérative. Passons maintenant à l'exercice numéro 10. Lis et coche la bonne case. La phrase quitte la chaussée يعني اترك الطريق. واش il exprime هاد la phrase un ordre ou bien une interdiction ou bien un conseil. C'est un ordre. خرج حيد يعني donnez-moi vos papiers. C'est un ordre aussi. وأمر. Roule doucement car il pleut. سيري بشوي لأنه الشتاء تهطل. شكون هنا ماشي interdiction مي un conseil نصيحة وإلا راه غادي يجيبها في راسو. Ne passe pas. Le feu est vert. Ne passe pas. Le feu est vert. هنا une interdiction. هنا soyons prudents لنكون حذرين هو اش يكون un conseil. Complète chaque phrase par l'un des verbes suivants. A. Attention en circulant. يعني كاين suivant faites présente arrêtez. Faites. Faites attention en circulant. B. Les gestes de l'agent de circulation. Suivant les gestes, suivant les gestes de l'agent de circulation. C. Vous quand le feu est rouge. هنا كاينه vous اش بقى لنا faites احنا درناها. Suivant كاينه arrêtez EZ arrêtez. Quand le feu est rouge. La phrase D كاينه faites قلنا suivant arrête. هنا présente les papiers de ta voiture au gendarme.
présente. Présente les papiers de ta voiture au gendarme. Rédige une phrase qui exprime une interdiction. N'utilise pas l'oula. N'utilisez pas de bruit dans le département. Rédige une phrase qui exprime un conseil. Lire pour avancer. نقول هنا lire اقرأ لترتقي. Lire pour avancer. Quatre. Rédige une phrase qui exprime un ordre. Ne jetez pas le feu dans la forêt. Ne jetez pas le feu dans la forêt. لنا لقاء في درس مقبل بحول الله عز وجل. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. لا تنسوا وضع تعليقاتكم وكتابة ملاحظاتكم من أجل تجاوز الأخطاء التي إن كانت هناك أخطاء. لا تنسوا الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. وشكرا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.